Hello people, hello girls, guys. So, kung feeling nyo na depressed mo, or lonely mo, sad, or feeling niyo kapoy ilihok, or kapoy ilakaw, or kapoy ang life, kung feeling nyo ano inyong pamati, naka-advise sa inyo. Ang advice is, gawas mo. Gawas mo sa inyong balay, laag mo, lakaw mo, suroy mo, explore masiasa. Kaya once na yung na-feel na may depression, stress, lonely, sad, problematic, feeling fatigue, feeling na pasan mo ng mundo. Pag nakasa yung balay nagamukmuk, samot na, hindi mo ma-feel na, samot ka, hindi mo ma-feel makag-suicidal, mag-feel mo ikaw lang nag-iisa sa mundo. So, if I were you, ayaw mag-standby sa balay. Kasi wala may kwarta, you can go out. Nadi mga park na free. You can go to the mall. At least sa mall, busy mong mata dito sa tao-tanaw, mas wala kay kwarta, mag-window shopping lang ka. Or matugag park. Or mag-jogging ka, mag-walking ka. Anything that makes you happy or ma-divert ni mo imong mind. Kaya mo na ang the best na solution sa mga problematic ka tao. Ayaw pagmukmuk sa balay, ayaw pagmukmuk sa kwarto. It cannot help. It cannot help. It makes the problem worse. Kay feeling mo nag-iisa ka lang. So, if I were you, go out, ligo, pagwapa, and explore. Okay? That's life. Di lang ikaw ang may problema. Everybody na problema. Madato, mapobre, mabatanon, matiguang, tanan-tanay problem. Pero it depends on how we deal with our problems. So, pag mapadala kasi yung problems, magmukmuk ka din na sa balay, magsikag hilak-hilak din na, or whatever kimiro mo ginabuhat mo din na, magligid-ligid ka din na, it doesn't help. So, if I were you, go out, explore, be happy. Because life is very nice. Life is beautiful. Kahit na problematic ka, nagkagabayron nun sa mga credit card, dues, mga bills, sa mga tao. Wala kayo makaon, wala kayo uyab, wala kayo mag-help si muha, wala kayo work, or wala kayo kids. Life must move on. Dili pwede na, okay? Go out,